ଖେଳିବା ବଲ୍ ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ବନେଇଲି ଖାଇବା ବଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବସେଇଲି କଢ଼େଇଟିଏ ତା ଦେହରେ ଦେଲି 2 ଚାମଚ ତେଲ ସାଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟେଇ ଦେଲି ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦିହରେ ଦେଲି ଆମର ଗାଜର ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର କୋରି ତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣିକୁ ଦେଲି ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଳେଇ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ସିଝି ଆସିବ ଦେଲି ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଅଧା କପ୍ ସୁଜିଟାକୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି ୟାକୁ ଜନ୍ତୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ବାଇंडिंग ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ 1 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେଲିଟି ତ आउ थे या बढ़िया से गोलैकी आपको बढ़िया से आम जंतुणी बनइबा तो देखते सांग मैंने एमती करके निहाती बनइबा तो एमती बनी सारा पर अलग गोटे प्लेट को आम काढ़ी नवा टिके नाकु ठंडा है चकुटा ना गरम थे हाथ जलीज तो से या बढ़िया से चकुटी की छोटिया छोटिया आम बॉल बनइबा तो देखते फ्रेंड्स आपण मानकर जो साइज चाहिए से साइज बनई पारे मुझे ये छोट छोट बनईकी आम तेल पकई तेल आम चामच न दे एमती दबा को हल तो देखते फ्रेंड्स बढ़िया से आम फ्राई हो गलानी सुजी बॉल।